आज हूँ ओएमसी रो 71तम प्रतिष्ठा दिवस। यही अवसर में मुझे निश्चित भाव सर्वप्रथम आम ओएमसी रो समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं ओएमसी सहित जड़ित थिबा समस्त शुभेच्छु बंधु मानक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँ। 80 दशक आरंभ होता ओएमसी आज जितेबले 1 कोटी टंकार कारबार ये अनुष्ठान ये प्रतिष्ठान आरंभ होता ओडिशा खनि निगम एवं आज 2025-26 से जितेबले आम देखुंट से 1 कोटी टंकार ए कारबार को वृद्धि करी आज 25,000 कोटी टंकार पहुंची पारिछि आम ओडिशार प्रतिष्ठित थिबा सुनामधन्य ओएमसी। कारण निश्चित भाव एथिरे सबुठाରୁ बड़ कथा होची जे 45 नियुत टन खनिज उत्तोलन करिबारे प्रति वर्ष रे ये आज सक्षम हो पारिछि ओडिशा खनि निगम आम ओडिशार एवं यह देशर मध्य केवल ओडिशार नुह देशर मध्य एक अग्रणी अनुष्ठान हिसाब से आम सामने आज छिड़ा होइछि। एवं आज ये ओएमसी आ गोटे नुआ अध्याय आरंभ करने जाउछि। मूल्यवान खनिज संपद ताकू किभली भाव से व्यवहार करिवो सेथिपाई ओएमसी ओडिशा आज केन्दुझर जिलार बांगुर क्रोमाइट खनिरु प्लाटिनम ग्रुप एलिमेंट उत्तोलन करिबारे आज ओएमसी एक पायलट प्लांटर सफल परीक्षण मध्य करि पारिछि। एहा द्वारा क्लीन एनर्जी जहाँ आम कहूँ इलेक्ट्रोनिक्स और आधुनिक मोटर गाड़ी निर्माण पाई जो मौलिक धातु आवश्यकता हुए ताकू जोगई देबारे आगामी दिन में ओएमसी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ये निश्चित भाव निर्वाह करने जाउछि। ओएमसी खनि उत्तोलन करिबा परिवहन काम करिबा ये केवल गोटे काम नुह ता सहित मध्य एथिरे लोक नियुक्ति देबारे गोटे बड़ भूमिका नेबा सहित विशेष करिकी तार जो सीएसआर अच्छी सीएसआर माध्यम विभिन्न खनि अंचल गुड़िक माध्यम तार गोटे परिसर भितर से शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पीवा पानी एवं ताहा सहित आपंकर महिला सशक्तिकरण क्रीड़ा एवं भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में मध्य बहुत बड़ा गोटे अवदान से रखुची जो कि आज से अंचल विकास को स्वतंत्रता दि जाउछि। हेल्थ सेठी मेडिकल करा जाउछि, हेल्थ कैंप करा जाउछि, मेगा हेल्थ कैंप करिया पई मध्य ओएमसी योजना करुछि एवं जो क्रिटिकल जो डिजीज गुड़िक अच्छी ताकू आइडेंटिफाई करवा चिन्हट कला परे बड़ डाक्तरखाना को बाहर को नहीं कि चिकित्सा करवा को संपूर्ण भाव में ओएमसी एथिरे तत्परता प्रकाश करी काम मध्य आगक नउछि। जो जलवायु परिवर्तन एवं ता सहित जेभली भाव प्रदूषण आज मात्रा बढ़ी चली ताकू रोकिबा पाई मध्य ओएमसी एक वृक्षरोपण कार्यक्रम को गुरुत्व दे चलित वर्ष 90 लाख वृक्षरोपण करिपारिछि एवं यह द्वारा एक सबुज बलय सृष्टि करने सहित परिवेश को संतुलित करिबारे बड़ भूमिका ओएमसी नहीं से ओएमसी 40 कोटी टंकार गोटे वृक्षरोपण कार्यक्रम रे बड़ भूमिका निर्वाह करिछि। निश्चित भाव खनि अंचल एवं विशेष करिकी शिक्षा स्वास्थ्य सहित खनि अंचल पारिपार्श्विक उन्नयन सहित किभली भाव लोकं को भल भाव सेवा भी जोगई दे पारिबो साधारण लोकं को गरीब लोकं को तांकर जीवन जीविका किभली भाव स्वतंत्रता पाई पारिबो ताहा उपरे ओएमसी फोकस करुछि। कारण निश्चित भाव ओएमसी रो ये यात्रा आगो को बढ़ू ओडिशारू ये भारत वर्षर गोटे बड़ ओएमसी हिसाब रे एक खनि उत्तोलनकारी संस्था हिसाब रे एवं परवर्ती पर्यायर ये मध्य एक शिल्प प्रतिष्ठा करिबारे मध्य सहायक हो जेहेतु
OMC ପାଖରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁ। ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ସହାୟକ ହେଉଛୁ ବେସିକାଲି ମାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ମେସିନାରୀ କାମ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି OMC ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ରେସିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଆଲି ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ରେସିଓ ଆଧାରରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ଯେ OMC ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସେବା ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ 71ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଉତ୍ସବ ମନେଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ହୋଇପାରେ। ପିଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପରିବହନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି ଆଇରନ୍ ଫାଇନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଦିନରେ ବଡ଼ ଦରକାରୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଯଦି OMC କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ।